Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Syekh Al-Alim Al-Alama Syekh Al-Alim Al-Alama Abu Bakar bin Muhammad Syato. Buka halaman 32. Sebelumnya kita bacakan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in husn hadrati muallif fi hadzal kitab hadrati walidaina wa kafatul muslimin muslimat mu'minin madahum bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun fi salatil musafiri ing dalam martelake salate wong kang lelungan. Ya juyu wenang lau ketuwe musafir apa qasrul maktubati ngosor to nyendek salat kang diwajibake ar-rubaiyati kang bangsa patang rakaat. Jadi diperbolehkan qasar salat yang salatnya qasar salat al-maktubah ar-rubaiyah yang 4 rakaat. Bisyarti ayyakuna kelan syarat yen to ana apa as-safaru lelungan iku tawilan tuwa. Suwe marhalataini tur ana rong pos faksara mongko luwih akeh. Dengan syarat bisa mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat zuhur, asar, isya itu dengan syarat pepergiannya ada 2 marhalatain atau lebih, atau sekarang ya 95 kilo. Wa ayakuna linta ana apa safar iku mubah pepergiannya karena mubah. Iku mubah tidak maksiat. Wa ayan fasila yang to pisah apa safar ansuril balati saking batese negara ingkana selamun ana balat iku musawwaratan den batesi. Wa au anil umrani utawa saking keramaian ingkang selamun ana balat iku ghaira musawwaratin ora den batesi. Wa ayan wa ya ento niat sapa musafir al qasra ing qasar salat fi taharrumihi ing dalam takbiratul ihrame musafir diniati qasar salat jamak qasar. Wa ayatu malan yen to langgeng apa safarul lungani musafir ila tamamis shalah tumeka sempurnane salat. Wa ayat tamalan to bermakmum sapa musafir bimutimin kelawan wong kang nyampurnake. Wa ayat tamalanya kena bermakmum sapa musafir bimutimin kelawan wong kang nyempurnake salate. Wa yajulan wanang lau keti musafir awal jam'u ngumpulake baina dhuhri ing antara zuhur wal aslan salat asar. Wa bainal maghribi lan antara salat maghrib wal isya'i lan isya. Taqdiman kelawan jamak takdim wa ta'khiran jamak takhir. Jamak juga boleh. Salat zuhur dan salat asar dijadikan satu waktu. Kalau di salat zuhur namanya jamak takdim, kalau di salat asar namanya jamak takhir. Atau pada saat salat maghrib dan isya dilaksanakan di maghrib namanya jamak takdim, kalau dilaksanakan di isya namanya jamak takhir. Tapi pelaksanaan jamak, walaupun pelaksanaan jamak takhir pertama kali yang dilakukan tetap salat zuhur dulu, baru asar. Kalau jamak takhir di isya maka salat maghrib dulu baru isya. Bisyarti ayakuna kelan syarat ento ana apa safaru lelungan iku tawilan suwe mubahan termubah. Wa ayan fasila ento pisah apa safar amma saking bareng kang wis liwat apa mah. Wa istaratu lan disyaratake jam'i taqdimil jamak takdim aidan halim alih apa ayab da ento ngawiti sapa musafir bisa hibatil waktu ing dalam salat kelawan salat kang duweni wektu.
kelawan salat kang anduweni wektu. Wa ayan waya lan niat sapa musafir al jam'a ing jamak qabla tahalluli ing dalem sadurunge salam minha saking sahibatil waqti. Wa allayan fasila ento ora misah baina umma ing dalem antane salatan apa qadru rakaataini kira-kira rakaat bi aqalli mujziin kelawan luwih sithik-sithik perkara kang nyukupi. Wa baqa'u safar lan tetep lolongan ilal ihram marang takbiratul ihram bisaniyati kelawan salat kang kaping pindho. Wa istaratu listinsaratake jam'i ta'khir lan jamak ta'khir apa niat ta'khir niat ta'khir qabla khurujil waqtil ula ing dalem sadurunge metune wektu salat kang pertama. Usolli fardhu dzuhri majmu'an bil asyri jam'a taqdimin, ya jam'a taqdimin ya jamak takdim. Kalau tambah qasar ya tak qasar, ini jamak saja. Wa baqa'u safaran tepi lelungan ila akhir saniyati tumeka pungkasane salat kang kapindho. Faslun hadza faslun fi sholatin nafli ing dalam nerangake salat sunnah, ing dalam nerangake salat sunnah. Wa ya utai salatun nafli iku kasiratun akeh minha iku sing kasira rawatibul faraidi utai pira-pira salat rawatib, salat kang mengikuti salat fardu qabliyah dan ba'diyah, itu namanya salat rawatib. Waqad taqaddama lan teman-teman wis dhisik bayanu keterangane rawatibul faraid. Wa minha iku setengah saking salatun nafli al witru utai salat witir. Wa minha iku setengah saking kasirah al witru utai salat witir. Waqad taqaddama lan teman-teman dhisik witir aidan halim alih padha karo rawatibul faraid. Wa minha iku setengah saking kasirah salatut tarawih utawa salat tarawih. Pelaksanaannya hanya di waktu Ramadan. Wa waktu salat tarawih ku ba'da fi'lil isya'i ing dalem sause nglakoni salat isya ila tulil fajri temeka metune fajar sidik. Wa ya utawi salat tarawih ku 20 apane rakaatan bi asyri taslimatin kelawan 10 taslam. 10 berapa salaman. Jadi 2 rakaat sampai 20. Fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi min Ramadan saking wulan Ramadan. Min Ramadan saking wulan Ramadan. Wa yusannu lan sunatake apa konuha anane salat tarawih iku jamaatan berjamaah. Pelaksanaannya sebaiknya dilakukan secara berjamaah, disalurkan secara berjamaah. Wa minha mustahil saking kasira salatul duha utai salat duha. Wa yaitu salat duha iku salatul isyraq, salat isyraq. Ada yang mengatakan salat isyraq sendiri, ada yang mengatakan salat duha sendiri. Salat isyraq itu pada saat munculnya matahari agak tinggi sedikit, kalau salat isyraq baru kira berapa menit kita melaksanakan salat duha. Wa waktu waktune salat duha iku min irtifa'i syamsi awit munggah srengenge ila zawali tumeka ling sire srengenge. Jadi jam 10 boleh, jam 11 boleh, jam 8 boleh. Wa qallu lutai luweh sithik-sithik salat duha iku rakaatane 2 rakaat usolli sunat duha rakaataini lillahi taala. Wa afdalu utai luweh utamane salatul duha iku 8 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat, paling baik itu 8 rakaat, paling banyak itu 12 rakaat. Wa minha lan kusana saking kathirah tahiyatul masjid utai salat tahiyatul masjid. Pada saat panjenengan masuk masjid disunatkan salat tahiyatul masjid. Wa iya utai tahiyatul masjid ini penghormatannya. Iku rakaatane 2 rakaat lidakhil masjid kedue wong kang manjing ana masjid. Pada saat panjenengan masuk masjid disunahkan salat tahiyatul masjid. Sekalipun pada saat masuk masjid itu pada subhi umumnya,
atau ba'da sholatil asri. Kalau masuk masjid disunatkan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak mengenal waktu takhrim. Qabla julusi ing dalam sadurunge lungguhe dakhil masjid fi ayyi waqtin ing dalam endi-endine waktu takhalau kang mlebu sapa dakhil ing masjid. Jadi tidak mengenal waktu tahrim. Ba'da salat asar kemudian masuk masjid ya disunatkan tahiyatul masjid. Ba'da salat subhi juga begitu. Contohnya kalau pada saat yang kalau biasa-biasa kan jarang. Tapi kalau pada saat Idul Fitri panjenengan masuk di masjid, sholat di rumah sholat subuh, pada sholat subuh terus berangkat ke masjid, masuk masjid juga sholat 2 rakaat. Itu sholatnya sholat tahiyatul masjid. Boleh, tetapi kalau tidak di masjid ya sholat apa kan tidak bisa, haram ya. Wa tatakarrarulan bola bali apa tahiyatul masjid bitakarruri dukhuli iklan bola balani mlebu ing masjid. Kalau panjenengan mlebu masjid berkali-kali, karena masuk masjid kemudian batal wudu masuk masjid lagi tetap disunahkan. Wa minha lan kusna sang kasira salatul idain, salat utai salat Idul Fitri lan Idul Adha. Wa hiya utai salatul idain iku rakaatani 2 rakaat yukabbiru takbir sapa musalli wi ulahuma ing dalem kawitane rakaatani qabla ta'awudhi ing dalem saute maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal qira'ati lan maca Fatihah sab'an kelawan kaping 7 ghairu takbiratul ihram kang saliyane takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram pertama kali membaca takbir 7 kali Allahu Akbar sampai 7 kali itu. Di sela-sela takbir pertama dan kedua itu membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar. Umpama ndak baca ya ndak apa-apa. Wa fi saniyatihima ing dalam rakaat kang kamidune rakaatani khamsan kelawan kaping 5. Yang rakaat yang kedua membaca takbir 5 kali. Wa yusanu lan sunatake bokonuha anani sholatul idain ana iku jamaatan berjamaah, dilakukan secara berjamaah. Di masjid boleh, di tempat-tempat lain juga boleh, tapi di lapangan juga boleh, di mushola juga boleh, di majelis taklim juga boleh. Tetapi tempat yang paling utama adalah masjid. Afdhul biqa al masjid. Jadi tempat yang paling utama adalah masjid. Wa ayakhtuba untuk khutbah sebuah imam ba'dauma ing dalam sausit rakaatani, setelah sholat 2 rakaat langsung khutbah. Bi khutbataini kelawan khutbataini kelawan 2 khutbahan. Ka khutbatayil jum'ah kaya 2 khutbah Jum'ah. Kalau Jum'ah itu khutbah dulu baru Jumatan, tapi kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Wa yusannu lan disunatake apa ayu kabbira yen to takbir sapa al khatibu khatib wong kang khutbah fil ula ing dalam khutbah kang pertama tis'an kelawan kaping 9 Allahu akbar 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 terus 9 kali. Wa fi saniyati ilmu khutbah kang pindho sab'an kelawan kaping 7 takbirnya. Wa min halan setengah saking kasirah salatul istisqa utai salat istisqa jaluk udan. Wa ya utai salatul istisqa iku rakaatani 2 rakaat. Ka salatil idaini kaya salat Idul Fitri Idul Adha. Fa yukabbiru mongko takbir sapa musolli fil ula ing dalam rakaat kang pertama sab'an kelawan kaping 7. Wa fisaniyatin lan ing dalam rakaat kaping 7 khamsan kelawan kaping 5 sama dengan salat Idul Fitri. Wa yusannu lan disunatake mokon wa anane istisqa. Salatul istisqa iku jamaatan berjamaah dilaksanakan secara berjamaah. Wa yakhtubal ento khutbah sapa al imam
bihim kelawan ngimami nas khutbata ini kelawan bihim kelawan nas khutbata ini kelawan rong khutbahan ba'dauma sausing sholatul istisqa ka khutbatayil idi kaya khutbah lore Idul Fitri lan Idul Adha lakin yubdilu tapi ganti asa musolli at-takbira ing takbir. Kalau di sholat Idul Fitri Idul Adha itu dengan Allahu Akbar, kalau di sholat istisqa bukan Allahu Akbar tapi bil istighfari kelawan waca istighfar astagfirullahaladzim gitu 7 kali dan 5 kali. Wa min halan ku setengah saking kasiro sholatul kusufaini utawi sholat grahana rembulan lan srengenge. Wa aqalluha utai luwih sithik-sithik sholatul kusufaini ku rakaatani rong rakaat paling sedikit 2 rakaat kabaqiyat sholawati kaya sekerne pira-pira salat. Wa akmaluha utai luwih sampurnane sholatul kusufain iku ziyadatu qiyamin nambahi ngadeg wa ruku'in lan ruku' fi kulli rakaatin ing saben-saben rakaat. Jadi sempurnane nambahi qiyam dan ruku' fi kulli rakaatin. Jadi baca Fatihah 2 kali, baca surat juga 2 kali, rukuknya 2 kali, berdirinya 2 kali. Sholatul Kusai itu tiba-tiba umpamanya baca Allahu Akbar, Fatihah, surat, kemudian rukuk Allahu Akbar, berdiri lagi, baca Fatihah, surat, terus rukuk lagi. Jadi rukuk 1 rakaat itu rukuknya 2 kali, berdirinya 2 kali, sujudnya juga 2 kali. Demikian seterusnya pada rakaat yang kedua begitu. Fatihah, surat, terusan rukuk, berdiri lagi, berdiri, baca Fatihah, surat, rukuk lagi, baru sujud. Wa yusanu lan disunatake apa al-jahru banterake wacan fi sholati khusufil qamari ing salat gerhana rembulan. Nak rembulan ya macane banter. Wal israru lan ngalonake bacaan fi kusufis syamsi ing dalam gerhana srengenge. Kalau pagi siang hari bacanya pelan. Wa antu sholal yen to dilakoni apa sholatul khusufain fil masjidi ing dalam masjid. Baiknya dilakukan di masjid. Wa yakhtubah lan to khutbah lahum ketuina sapa al imamu imam khutbah ini kelawan 2 khutbah. Ka khutbatayil jum'ati kaya khutbah lorone salat Jumat. Semoga kita bisa melaksanakan sholatun nafli ini dengan baik dan diberi pertolongan oleh Allah, memberikan kekuatan untuk bisa menambah nilai-nilai ibadah kita, untuk menguatkan sholat yang pokok, kemudian yang tambahan-tambahan ini sekemampuan kita bisa kita laksanakan, baik qobliyah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat witir dan lain sebagainya, sholat duha. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan. Amin Allahumma amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Kita bacakan Fatihah sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.